গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের। কোথাও কোথাও তো তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসও ছাড়িয়ে গিয়েছে। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় জল একেবারে গরম হয়ে যাচ্ছে। তাই গরম থেকে স্বস্তি পেতে ভরসা হচ্ছে ঠান্ডা জল। এই পরিস্থিতিতে গরমের হাত থেকে বাঁচতে এক ব্যক্তি জলে ভেসে থেকেছেন এবং সেই ভিডিও ভাইরাল। আগে ভিডিও দেখুন। బాబాయ్ వాళ్ళు చచ్చిపోయిన అనుకుని పోయినాడ మొత్తం ఇస్తాను చచ్చిన నిలిపోయినాకు దీనికి ఎందుకు పన్న వాళ్ళ సాయి పండుగ ఎందుకు అనుకున్న వాళ్ళ ఈ చల్లదనానికి ఎండకు చేయలేక కనీసం ఓడిపోయి వచ్చిన సార్ కనీసం పొయ్యి ఓడిపోయి వచ్చిన గెలవలేక ఏం చేసావు 10 రోజుల నుంచి గణేట్ చేత నాతో గట్టించి నా కష్టం దోచుకొని గణేట్ రాయ్ నాకు అంటే డబ్బులు ఇచ్చారు కానీ క్షమ పొద్దున 7 నుంచి సాయంత్రం 7 దాకా ఇవి చేస్తారు సార్ 12 గంటలు ఇబ్బంది అవుతుంది నీకోసం మంజూరు రైడ్ పోలీసు వాళ్ళు వచ్చిండు నువ్వు చనిపోయినా అని కంప్లైంట్ చేస్తే పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి నీకోసం। এই ব্যক্তি জলে এমন ভাবে ভেসেছিলেন যে প্রথমে পুলিশ কর্তারা তারা দেখে ভাবলেন যে তার হয়তো মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু তাকে জল থেকে তুলে আনতেই হঠাৎ দেখা গেল সে জেগে উঠেছে, যা দেখে একেবারে অবাক সকলেই। আর এই ভিডিও এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক ভাইরাল। এই ঘটনা ঘটেছে তেলেঙ্গানার হনুমাকোন্ডা জেলার ঘটনা। 12 ঘন্টা কাজ করে সে বেচারা খুব ক্লান্ত, আর সেই ক্লান্ত ব্যক্তি আরাম করার জন্য অন্য কোথাও নয়, ঘাটে নয়, একেবারে শুয়ে রয়েছেন পুকুরেই। অবশ্য পুকুরে নেমে সে একটু নাকি ঘুমিয়েও পড়েছিল। তো ঘন্টার পর ঘন্টা স্থির অবস্থায় তাকে ভাসতে দেখে স্থানীয়রা ভাবে খুব স্বাভাবিকভাবে যে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। অনেক ডাকাডাকির পরেও কিন্তু তার কোনো সাড়া মেলেনি। এরপর খবর দেওয়া হয় থানায়। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে চলে এসে তাকে মৃত ভেবে জল থেকে টেনে তুলতেই সে তো জেগে উঠলেন, আর তারপরেই চমকে গেলেন সকলে। দেখুন সেই ভিডিও। బాబాయ్ వాళ్ళు చచ్చిపోయిన అనుకుని పోయినాడ మొత్తం ఇస్తాను చచ్చిన నిలిపోయినాకు దీనికి ఎందుకు పన్న వాళ్ళ సాయి పండుగ ఎందుకు అనుకున్న వాళ్ళ ఈ చల్లదనానికి ఎండకు చేయలేక కనీసం ఓడిపోయి వచ్చిన సార్ కనీసం పొయ్యి ఓడిపోయి వచ్చిన గెలవలేక ఏం చేసావు 10 రోజుల నుంచి గణేట్ చేత నాతో గట్టించి నా కష్టం దోచుకొని గణేట్ రాయ్ నాకు అంటే డబ్బులు ఇచ్చారు కానీ క్షమ పొద్దున 7 నుంచి సాయంత్రం 7 దాకా ఇవి చేస్తారు సార్ 12 గంటలు ఇబ్బంది అవుతుంది నీకోసం మంజూరు రైడ్ పోలీసు వాళ్ళు వచ్చిండు నువ్వు చనిపోయినా అని కంప్లైంట్ చేస్తే పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి నీకోసం ఏడు చేస్తావు పని నువ్వు కాజీపేటలో సార్ ఎవరి దగ్గర ఇక్కడ దాకా ఎట్లా వచ్చినావు ఎవడలేదు సార్ అడ్డమైందే అంతేనా తీసుకుపోయాడా వదిలిపెట్టాడా అయిపోయిందా పని వచ్చాడు డబ్బులు సార్। জল থেকে উঠে এসে সোজা পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দিলেন এই ব্যক্তি, যা দেখে হতবাক সকলেই। এই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট হতেই মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায়, যা দেখে নেটিজেনরা কমেন্ট করতেও শুরু করে দিয়েছেন। ভাবুন কাণ্ডটা, যেভাবে তিনি পড়েছিলেন তা দেখে মনে হচ্ছিল যে মৃত্যু হয়েছে ওই ব্যক্তির। সেই মতো স্থানীয়রা বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে তাকে ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেয়, কিন্তু দেখা গেল যে কোনো রকম কোনো দুর্ঘটনা নয়, তার তো ভীষণ ক্লান্তি লেগেছে, বড্ড গরম, তাই জলে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন আর কি। బాబాయ్ వాళ్ళు చచ్చిపోయిన అనుకుని పోయినాడ మొత్తం ఇస్తాను చచ్చిన నిలిపోయినాకు
সাবস্ক্রাইব করবেন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে, ফলো করবেন হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল।